आज दोपहर 12 बजे तक हम लोगों के पास एक इन्फॉर्मेशन आता है साउथ पीपी में, ये कुछ लोग एक होटल में बैठकर कुछ कर रहा है, इलीगल एक्टिविटी कर सकता है लोग। तो आसनसोल पीपी का जो इंचार्ज है एसआई संजीव थे, उसका लीडर में आसनसोल साउथ पीपी का एक टीम और आसनसोल साउथ पीएस का टीम उस होटल में रेड डालता है। तो रेड के टाइम 5 आदमी होटल से मिलता है, जो लोग बोलता है कि साउथ नॉर्थ 24 परगनास का 3 आदमी है और हम लोग का हीरापुर थाना का 2 आदमी है। तो जब पूछताछ किया जाता है वो लोग सेटिस्फैक्टरी कुछ आंसर नहीं दे पाता है, तब हम लोग जब सर्च करते हैं होटल में, तो होटल से एक नायलॉन बैग के अंदर ये तोक्शोक एक रेप्टाइल है, स्नेक बोलता है लेकिन स्नेक नहीं रेप्टाइल है, तोक्शोक वो मिलता है। तब ये लोग बोलते हैं कि वो नॉर्थ 24 परगना से ये 3 आदमी लाया है ये आसनसोल में बेचने के लिए, और हीरापुर का जो 2 बाशिंदा है वो जो खरीदेगा उसको ये लोग फिट किया था। तो हम लोग स्पेसिफिक केस किया है, अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है, कल हम लोग कोर्ट में फॉरवर्ड करेंगे, पीसी लाएंगे, फिर जो है वो आस्ते आस्ते निकल आएगा। सर ये तस्करी के लिए लाया जा रहा था या इसकी मार्केट वैल्यू क्या है सर? इसका मार्केट वैल्यू क्या है ये अभी हम लोग कंफर्म नहीं कर पाएंगे, फॉरेस्ट को हम लोग इन्फॉर्म किया है, फॉरेस्ट वाला आके ही बोल पाएगा। ये क्या तस्करी के लिए लाया जा? एकदम तस्करी के लिए, क्योंकि ये जो तक्षक है ये पकड़ना या सेलिंग करना ये लीगल है। ये दोनों को जो पकड़ा गया वो क्या लिंक मैन है? अभी तक जो पता चल रहा है ये लिंक मैन है आसनसोल का। सर ये जो पकड़े हैं रिजर्व हो रही जो पकड़े स्नैक जो पकड़े नहीं वाला, ये किस तरह का है, क्या इससे बनता है, क्या लगता है आपको? ये हम लोगों का अभी पता नहीं है, हम लोग जस्ट केस हुआ है, देखते हैं कि ये इसको बोलता है जो चोरा मार्केट है उसमें इसका प्राइस है बहुत, तो बहुत सारा आदमी बहुत कुछ बोलता है, इसका कोई बेस नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात हुआ कि इसके बारे में? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात हुआ है, वो लोग आ रहा है, वो लोग आके हम लोग उस लोगों को सेफ कस्टडी देंगे। ठीक है, थैंक यू सर। আজকে দুপুর 12:30 নাগাদ আমাদের আসানসোল সাউথ পিপি একটা সোর্স মারফত খবর পায় যে কিছু লোকজন আসানসোল ইন হোটেলে একটা রুমে বসে কিছু একটা করছে, যাদের কাজকর্ম সন্দেহজনক আছে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সাউথ পিপির ইনচার্জ সাব ইন্সপেক্টর সঞ্জীব দের নেতৃত্বে একটা টিম ফর্ম হয় এবং সাউথ থানার টিম থাকে, সাউথ থানা এবং সাউথ পিপির টিম জয়েন্টভাবে হোটেলে রেড করে এবং একটা রুমের মধ্যে 5 জনকে পাওয়া যায়। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করাতে তারা অসংলগ্ন কথাবার্তা বলে এবং আরও বেশি ইন্টারোগেশন করাতে জানা যায় যে তারা এই 5 জনের মধ্যে 2 জন হীরাপুরের বাসিন্দা এবং 3 জন নর্থ 24 পরগনা শাসন এবং দেওঘা থানার বাসিন্দা। তারা একটা বিরল প্রজাতির তক্ষক সাপ এখানে নিয়ে এসছে সেটা বিক্রি করার জন্যে, এবং তারা এখানে কাস্টমারও ঠিক করেছে এবং সেই ডিলটা এরা বিগত 2 দিন ধরে ওই হোটেলের রুমে বসে এটা করার চেষ্টা করে। তো আমরা এটার জন্য ওদেরকে যখন আরও বেশি জিজ্ঞাসাবাদ করি তখন ওরা ভ্যালিড কিছু ডকুমেন্টস দেখাতে পারে না, এটা ইলিগাল কাজ ছিল। তো আমরা এটাতে একটা স্পেসিফিক কেস ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্টে এবং আরও যে সেকশন আছে সেখানে আমরা একটা স্পেসিফিক কেস করেছি, করে এদেরকে অ্যারেস্ট করি এবং এই যে বিরল প্রজাতির তক্ষক সাপটা আছে সেটাকে আমরা সিজ করি। কালকে এদেরকে আমরা কোর্টে প্রডিউস করব, করে আমরা পিসিতে নেব, নিয়ে আরও যারা এর সঙ্গে যুক্ত আছে এই ইলিগাল কাজের সঙ্গে তাদেরকে আমরা অ্যারেস্ট করব। স্যার কোন জায়গা থেকে কোন হোটেল থেকে ধরা হয়েছে? আসানসোল ইন হোটেল, আসানসোল ইন। বাজারে আনুমানিক কত মূল্য রয়েছে? না, এটা আমরা সঠিক বলতে পারবো না, কারণ এটার সঠিক কিছু নেই। আমরা ফরেস্টকেও ইনফর্ম করেছি এটাকে সেফ কাস্টডি দেবে বলে, ফরেস্টের লোক আসছে, আসলে এটা আরো ক্লিয়ার হবে। কোন জায়গায় পাওয়া যায় এটা কঠিন কোশ্চেন, এটা মানে ফরেস্টের লোকই বলতে পারবে, তবে নর্থ সাউথ 24 পরগনার যে জঙ্গল এরিয়া আছে সেখানে পাওয়া গেলেও যেতে পারে। স্যার কোন পথে থেকে নিয়ে এসেছিল? এখনো ইনভেস্টিগেশন চলছে, জাস্ট এরা আজকে ধরা হলো, আমাদের প্রসিডিওর চলছে, ইনভেস্টিগেশন চলছে, জানলে আমরা আস্তে আস্তে জানাবো আপনাকে। মার্কেট ভ্যালু কি হবে? কোথায় নিয়ে গিয়ে বিক্রি করছে কিছু জানতে পারলেন? নাম আমরা দিয়ে দিচ্ছি। বলতে দেবে মার্কেট ভ্যালু কি হবে? এই মার্কেট ভ্যালু আমরা জানি না, এটা বিভিন্ন লোক বিভিন্ন রকম বলছে, এটার মানে কোনো বেস নেই, কি জন্য ব্যবহার করা যায় সেটাও আমরা ঠিক বলতে পারবো না। এটা ইন্টারোগেশন চলছে, আরো বেশি কিছু বেরোলে আমরা বলবো। 5 জনের নাম ডিটেলস আমরা দিয়ে দিচ্ছি পরে। বলছি স্যার এটা তাদের সাথে যুক্ত আছে কিছু জানতে সেটা জাস্ট আমরা কেস আজকে স্টার্ট হলো, আমরা ইনভেস্টিগেশন চলছে, দেখি আরো যারা যুক্ত আছে আমরা আস্তে আস্তে সেগুলো বের করব। এরা কি फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कुछ बताया इसके बारे में? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हम लोग फॉरेस्ट से डिपार्टमेंट से इनिशियली आया था, लोग देख के बोल के गया है कि ये बिरल है, माने एक्सटिंक्ट प्रजाति का है, तो ये इसका वैल्यू मार्केट में है कुछ। वो लोग ऑफिसर आएगा, हम लोग रिक्वेशन दिया है, फाइनली वो जो ऑफिशियली लेगा तब हम लोग क्लियर कर पाएंगे। এরা কি আন্তঃরাজ্য থেকে যুক্ত রয়েছে? এখনো অতটা বলার মতো জায়গায় আসেনি, জাস্ট আমরা কেসটা করলাম, আমরা পিসিতে নেই, নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করি, করলে বেরোবে।
স্যার শিলিগুড়ি কলকাতা হাওড়া জায়গায় এটা বড় বড় পরিমাণে ধরা পড়ছে, এবার আসানসোলে এমনি ধরা পড়ছে। আমরা বের করবো কি আছে, কেন আসানসোলে এটা আসছে, এটা আমরা ইনভেস্টিগেশন করে নিশ্চয়ই বের করবো। হ্যাঁ, लोकल कनेक्शन আমরা হীরাপুর থানা দুজনকে পেয়েছি।